जय सेवालाल। महाराष्ट्र में ગોર બંજારા સમાજને એસટી કેટેગરીમાં આરક્ષણ મળે લાગે છે કરતાને અનેક દને આપણો સંઘર્ષ કરે છે અને સંઘર્ષ કદી થાંબેલ ને હેણું એરપુરતા આપણે ગોર સમાજે રે ધુરંધર સંઘર્ષ યોદ્ધા વિનોદ ભવાડે એ ઉपोषण કીધે અને ઉपोषण જ કોની કીધે તો અક્ષરશः महाराष्ट्र में तांडा पाड़ा वाड़ा वस्ती समाजे रे प्रत्येक घटके लंगो जाय लागा છે प्रत्येक तांडा लंगो जाय लागे છે करतानी समाजे रोजे अखंड ज्योति पेटकीर आरक्षण संबंधी एरपुरता आज पदयात्रा मार्फत હું स्वतः ગામેથી તો મહારાષ્ટ્ર પ્રત્યેક તાંડા ખાના કોપરા તક આપણે જાહેર છે અને સમાજ જોડયાત્રા મારફત લોકોના આરક્ષણ મહત્વ સમજાય છે અને આપણે સમાજને એકી નિર્માણ રહે એનું એકી તૂટે ન લાગે છે એરપુરતાઓ આપણે ગૌરવની કાશી કરતાની જેનું આપણે ઓળખ કરા છે સંત સેવાલાલ महाराज आणि याडी जगदंबारो तीर्थ क्षेत्र होता आपले मातो आपण सारी आदरेती झुकावचा असे ठिकाण जाताना जर आशीर्वाद लेत होता प्रयत्न करते आणि वतेरेच कोणतरी असे कवचित छोटी बुद्धी रे लोक की आपण म्हणून आणि स्वतःने एक मोठो जस की आम खूप मोठे 30 मार्कांचा आणि गटावाळे लोक आवडा मोठो पाप करत समाजिक पुरता वर्णन करालो घरदार छोड्यालो बाल बच्चा छोड्यालो तांडो छोड्यालो असे व्यक्तींवर जाताना मारहाण करायचं एकदम दुःखेरी गोष्ट છે સારી તેનો તો ચાલીગ્રામ તાલુકા સામેથી એ ઘટના નિષેધ કરું છું आणि ये घटना विरुद्ध में हम हमारे ग्रामीण पुलिस स्टेशन है शहरी पुलिस स्टेशन है आता हम निवेदन देता आणि वर निषेध केल्यानंतर जे बी कोई में दोषी होऊन पर तात्काळ कार्यवाही हे नेणू अशी आम मागणी बी करायचा परंतु यातच न थांबता मित्र होते मी मग पूछू कधीतरी कोणतरी गरीब कुटुंबमेरी व्यक्ती जर समाजे पुरता आतरा मोठो बिडो वटात आणि संघर्ष करते तो तम ऍज अ तरुण म्हणून वरला खंबीरपणे उभे लागो છો तम सारने आपले आपले तांडे में तम विनोदભાઈ सुरक्षा करो कारण की विनोदભાઈ जीवन धोका भी निर्माण आहे શકે છે आज तेलंगणा सारखी ठिकाणी ती आपले लोक आता सपोर्ट करत છે जे ऑलरेडी एसटी कैटेगरी SC कैटेगरी में છે वो लोग आपले भी विचार करे કે જ मारे भाईबंद છે वो આપણે सपोर्ट કરે છે તો માતે સ્થાનિક स्थानिक और सोबत जायन तयार कोणी છો अरे बाबा रे जते ना आतो होते तांडा वाडा पाडा वस्ती ने हरी जते जते ते आपण शक्य છે ओतलंग भिडो तमो थांबो मत कारण की पहिले आणि शेवटे लढायचं कोणतरी गरीब पोरे आपले पुरता रस्ता पुतरो છે देवर स्वार्थे पुरता कोण उतरो यार आणि वरे पर जे अटॅक हेरो છે तो तम आपण काही करायचा जे बी वरे अटॅक करायचं यार नंतर ध्यान देरो और आप होतच हाटांग थोडेरी आपली धमक लागे છે આપણો સમાજ कीर्ती ખબરાયો છે आणि એરે પૂરતા તમ જે તાલુકામાં રહે છો તાલુકામાં એક નિષેધ म्हणून પોલીસ સ્ટેશનને એક નિવેદન દો आणि वो मागणी करो की जे घटना घडीत हमार सामते तीव्र निषेध છે आणि जे बी दोषी करून कारवाई येणे आणि पोलीस प्रशासनाने बार विनंती છે की तम हमार विनोदભાઈ आडे संघर्ष योद्धांच्या सुरक्षा न देते सवारों जीवे सोबत जर करा बरावे खेती है पेर जबाबदारी हम पूरो तमार समजाचा आणि यात्रा हम तमेन केर છે तम सारने ना आळे काळे विनोदભાઈ सोबत रेण लागो तीज